हेलो किड्स। आज की वीडियो में हम ड्रॉ करेंगे एक क्यूट सी कलरफुल स्ट्रॉबेरी। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी का ऊपर का पार्ट बनाएंगे और ऊपर से हम स्ट्रॉबेरी की पत्तियां भी बनाएंगे। वाव किड्स, और स्ट्रॉबेरी के बीच में हम छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे। ये देखिए किड्स, हमारी स्ट्रॉबेरी बनके तैयार है। अब हम स्ट्रॉबेरी की बॉर्डर को थोड़ा सा मोटा करेंगे। ब्लैक कलर का मार्कर का यूज करेंगे। वाव किड्स, ये देखो हमारी स्ट्रॉबेरी बहुत ही सुंदर लग रही है। कलर्स, रेड कलर, ग्रीन कलर, पर्पल कलर, स्काई ब्लू कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, green color. तो बच्चों, स्ट्रॉबेरी को हम रेनबो कलर में पेंट करेंगे। तो उसकी पत्तियों को हम ग्रीन कलर करेंगे। डॉट्स में येलो कलर करेंगे किड्स, और ये काम हमको बहुत धीरे से करना है। रेड कलर, color, yellow color, अब हम करेंगे ग्रीन कलर।
स्ट्रॉबेरी कितनी सुंदर लग रही है। वाह! बच्चों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे पास इतने सारे कलर्स है। वाह! ये है बच्चों हमारे पास एक प्यारा सा येलो कलर। ये है किड्स हमारे पास ब्लू कलर। ये है स्काई ब्लू कलर, ऑरेंज कलर। बच्चों, ये सारे कलर को अब हम यहाँ पे साइड में रखते हैं। शांत में हम कलर करेंगे। Everywhere